ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सुख दुख हर्ष विषाद तिक्त मधुर समस्त अनुभूति को पछरे पकाई किछि नुआ शिखिबार आग्रह नहीं आसीथिबा समस्त शिबिरार्थी और एठारे उपस्थित थिबा आरपी महोदय मानकु मोर शुभ सकाळ। कर्म जंजालग्रस्त एही शिक्षक रूपक मनीष को सामूहिक चित्त विनोदन और ज्ञान अर्जन निमंते कुनि कुनि पिला को हसाई खेलाई विद्यालय को मुखी करने आमर एही प्रस्तुति प्रशिक्षण कहुई। पार्थिव संसार में प्राय प्रत्येक व्यक्ति धन अभिलाषी धन पाई सबकि नाट लगी किंतु सबुठारु बड़ धन हेउछि विद्या धन। तेणु विद्या अटई महाधन बालके कर उपार्जन। बालके अर्थ जे से कोमल शिशु माने ही नुहंती विद्या बा ज्ञान आहरणर कौन बयस सीमा न थाए। तेणु आज आम यही प्रस्तुति मॉड्यूल शिबिरार्थी माने ज्ञान आहरण निमंते अद्य 10/3/2025 सोमवार दिन यही घाटीपारी उच्च विद्यालय एक श्रेणी कोठरी मध्य एकत्रित होइछे। किछि नुआ ज्ञान अर्जन करी सही ज्ञान बा कौशल को आम विद्यालय कुनि कुनि पिला पाखे पहुँचाई सेमानक मुहरे हस फुटाई एवं सेमानक दक्षता वृद्धि करने सह सेमानक आगामी जीवन कुसुमित करने एक सुवर्ण सुजोग। शीतलता और उष्मतार मधुर समन्वय यही सुंदर परिवेश आरंभ होता आज कार्यक्रम। प्रभु जगन्नाथ पाखरे श्री आदिकंद साहू सार करकमल दीप प्रज्वलन करी समस्त मंगल कामना करी बसी जाइए समस्त शिबिरार्थी एक नौकाय ओंकार ध्वनि सह गायत्री मंत्र श्रेणी कक्षटी आध्यात्मिक परिवेश पूरी उठी से पुणी शतपति सार सागरिका दीदी मीराबाई दीदी दाशरथी सार भास्कर रेड्डी सार मुखर भजन शुणी मन मुग्ध हो जाता। यही प्रस्तुति मॉड्यूल नामक नौकार बसी शिबिरार्थी को सठिक स्थान में पहुँचाइबा भार नहीं उपस्थित थिबा आरपी महोदय। आरंभ है आज मुख्यांश पठन दल 3 तरफ श्रीमती सुधाराणी साहू दीदी अति सुंदर भाव प्रदर्शित करते। दल 4 तरफ गणेश सर प्राचीर पत्र प्रस्तुत करते जहाँकि संक्षिप्त और भावप्रद होता। दल 2 तरफ झुलुमती सबर दीदी पढ़ी आज विवरण पढ़ार शैली अति उच्च कोटीर और अर्थपूर्ण होती। इतिमध्य स्मितहास बदन निजर ज्ञानर भंडार सद्भावना किछि नुआ शिखिबी और शिखाइबी मनोभाव नहीं तृतीय दिवसर प्रथम अधिवेशन आरंभ करथिले आरपी सुजाता राणी दास। विषयटी है बौद्धिक विकास। से प्रथमे किछि चिरकुट शिबिरार्थी को दे एक सक्रियात्मक कार्य करथिले। किछि शब्द जेपरी माँ फूल रंगर नाम और किछि खाली मध्य थिले। सेही शब्द देखि पिला वाक्य कहि पारिबे गीत गाई पारिबे। खाली चिरकुट पाइथिबा पिला निज मनरु मध्य किछि भाबी गीत गाई पारिबे बा शब्द कहि पारिबे जहाकु कि 1 मिनिट नरेशन नाम रे नामित होइथि। एहा परे दल गठन करी प्रत्येक दल को गोटे लेखाएं तथ्य फर्द देते से परिवेश संपर्कित CG7 और गणित संपर्कित CG8 विषय आलोचना करा जायतिला। CG7 है पिला माने पर्यवेक्षण और युक्तियुक्त चिंताधारा माध्यम आखपाखर दुनिया को बुझिबे। CG8 पिला माने गाणितिक अवबोध एवं दक्षता विकास करिवे जहाँ द्वारा से परिमाण आकृति और विभिन्न प्रकार मापनर व्यवहार पूर्वक आखपाखर दुनिया को बुझिबे। एही सीजी कॉम्पिटेंसी एलो को नहीं गोटे डेमो क्लास देती जहाँ प्रथम सोपान वार्म अप एक्टिविटी द्वितीय सोपान ग्रुप एंड डिस्कशन तृतीय सोपानटी है असेसमेंट। यह परे निजर स्थिर नम्र गांभीर्य स्वभाव नहीं यही नौकार
ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଆରପି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଦାସ। ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏକ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଲ ଗୋଲ ଆଉ କ'ଣ ଗୋଲ ଗୀତରୁ। ସେ ନିଜର ଲେସନ୍ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲେ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଦଳକୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପତ୍ର ଦେଇ ଆକାର ଓ ଆକୃତି ନେଇ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରର ରୋଷେଇ ସାମଗ୍ରୀର ଚିତ୍ର କରି ରଙ୍ଗ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପନିପରିବା ଚିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଆସେସମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନ ଦେଇ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦଳ 5 ତରଫରୁ ଭାସ୍କର ରେଡ୍ଡି ସାର୍, ଦଳ 1 ତରଫରୁ ସୁନୀଳା ଦିଦି, ଦଳ ଜୁନୁମତି ସାଗର ଦିଦି, ଦଳ 3 ତରଫରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଲେସନ୍ ଡେଲିଭରି କରାଯାଇଥିଲା। ଇତିମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବିରତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ଭୋଜନ ସାରି ପୁଣି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଲେ ସେହି ପ୍ରସ୍ତୁତି ନୌକାରେ। ଏବେ ତୃତୀୟ ଦିବସର ତୃତୀୟ ଅଧିବେଶନ। ହସ ହସ ମୁଖ, କିଛି ଖଟା ମିଠା କଥା, କିଛି ଅପ୍ରିୟ ସତ କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ ତଥ୍ୟ ସହିତ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଆମ ଆରପି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ କୁମାର ରାଉତ ସାର୍। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ କୋଟେସନ୍। The beautiful thing about learning is that no one can take it away from you। ଅର୍ଥାତ୍ ଶିକ୍ଷାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟତା କେବେ ମଧ୍ୟ ଚୋରି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ବିଷୟଟି ହେଲା ଭାଷାଗତ ବିକାଶ ଓ ସାକ୍ଷରତା ବିକାଶ। ସେ ପ୍ରଥମେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫଳର ନାମ ଯେପରି ପଣସ, କମଳା, ଅଙ୍ଗୁର, ସପୁରୀ, ପିଜୁଳି ଆଦି ଦେଇ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ତଥ୍ୟ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି CG 9, 10 and 11 ସମ୍ପର୍କିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ମୂଷା ଆବୃତ୍ତି କରିଥିଲେ ଓ ଶିବିରାର୍ଥୀ ସାଗରିକା ଦିଦି ଓ ହେମନ୍ତ କୁମାର ସାର୍ ଅଭିନୟ କରି ଦେଖାଇଥିଲେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଶିଶୁର ଶବ୍ଦର ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ, ସମାଧାନ ଶବ୍ଦ ଜାଣିପାରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ହେଲା ଚିତ୍ର ପଠନ ଗାଁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ଏହି ଚିତ୍ର ଦେଖାଇ ଉଭୟ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ କରିହେବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ଲେସନ୍ ଡେଲିଭରି କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ତୃତୀୟ ଦିବସର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଆମର ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମାନି ଆରପି ମହୋଦୟ ଶ୍ରୀମତୀ ମୀରାବାଇ ଦାସ ଦିଦି ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ଲେସନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରି ଲେସନ୍ ଡେଲିଭରି କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ନିଜ ନିଜର ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ତାହାକୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟଟା ଥିଲା ABL, ମାନେ ABLକୁ ଆମେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆକ୍ଟିଭିଟି ବେସ୍ଡ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ହେଲା ଆଜିର ଚତୁର୍ଥ ଅଧିବେଶନ। ଯେପରି ମଧୁର ବସନ୍ତ ସମୟ ଦିନ ହେଲାଣି ଶେଷ, ଛାଡ଼ି ପୂର୍ବ ଏବେ ତପନ ଯିବେ ପଶ୍ଚିମ ଦେଶ। ସେହିପରି ସମସ୍ତ ଶିବିରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ଦେଶ ବା ଗୃହକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ଶେଷରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମାପ୍ତ କରାଗଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ମଧୁସ୍ମିତା ଦାସ, ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସୁକୁଣ୍ଡ।